Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwu Wadhih Marhala Ats-Tsanawiyah jilid yang pertama bersama kawan-kawan Ummahat angkatan pertama dan kedua gabungan. Hari ini kita akan berlatih kembali materi tentang thariqatu taukidil af'al, cara mentaukidkan fi'il. Ini latihan terakhir insyaallah. Hari ini kita tuntaskan latihan terakhirnya. Dari sejak minggu lalu kita membahas ini. Tata cara mentaukidkan fi'il mudhari' maupun amr dengan nun taukid as-saqilah. Nun taukid as-saqilah. Latihannya kita ambil dari kitab As-Sarful Wadih, Ummu Yusuf. Mungkin awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Akmalul faragu. Fil amr Akmalul faragu. Kalau madinya apa? Af'alah. Akmala. Akmala. Yakmilu. Yukmilu. Amarnya? Ikmal. Bukan. Akmil. Seperti akhraja. Akhroja. Yukhriju. Yukhriju. Ukhruj. Bukan. Akhroja. Akhrij. Akhraja. Yukhriju. Akhrij. Ini pun sama. Berarti Akmilul faragu. akmilil faragat. Akmilul faragu biwad'il kalimatil munasibati mimma bainal kawas salah. Baina qausaini fil ibaratil atiyati. Akmil artinya apa tuh? Akmil. Sempurnakan. Sempurnakan kalimat dengan wad'i. dengan Sempurnakan kolom meletakkan kosong. dengan Al-faragu kolom kolom kosong dengan kata-kata yang cocok di antara dua kurung yang ada di antara dua kurung dalam kalimat berikut, dalam barisan berikut ini. Dalam ungkapan ibarat. Ungkapan berikut ini. Tidak ada pilihan tuh, Om. Yusuf tinggal memilih mana yang lebih tepat. Ayat selupanya. Wahid. Nohta al-amalu al-a'malu Isim fa'il. Al-amilu Berarti jumlah fi'il. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Fi'il, fa'il, berarti Pilihannya, silakan. Ayat sanduan. Yatlubannal amilu ajrihi. Yatluba dari madinya apa? Tolaba. Yatlubu bagus. Dia lazim apa muta'addi? Dia muta'addi. Dan di sini biasanya taukid itu ada
Ada lam apa tuh Om? Ada lamul qasam. Jadi jawabannya Jadi yang depannya. Ayat salubannal amil. Amila, yes, belum tepat. ajr belum. Jadi Layat susunnya gimana Yusuf? Yusuf jumlah fi'il itu susunnya fi'il, iya, fa'il. fa'il, marfu, maf'ul bihi mansub. Oh iya, baru waktu dulu sadar. Nah, layat salubannal amilu Ya, ajrahu. lanya jangan panjang-panjang. Singkat, satu Hmm. harokat. Nah, layat salubannal amilu ajrahu. Nah, ya pelubah fi'il, ya amil fa'il, ajr maf'ul bih. Ya kan? Artinya apa? La yatlubal amilu ajrahu. Di, dia akan bersungguh-sungguh Siapa dia? dengan Nggak ada dia. layat selu. Fa'ilnya zahir. Udah ada kelihatan. Ya, amilu itu ya. Para pekerja itu akan Bukan para, bersungguh-sungguh. dia mufrad. Hmm. Mufrad, wahid. Pekerja itu akan Ah, bersungguh-sungguh hmm, eh, bersungguh-sungguh mencari meminta upahnya, bagus, meminta, menuntut menuntut upahnya. upahnya. Nah, gitu. Jadi yang tepat jawabannya, Layat seluban. nah layat luban. Syukran, bagus Umi Yusuf. Umu Abdurrahman, soal tsani, wahidan wahidan, satu-satu. Al-lususu la yusjanunna fi sijni. Para Mm-mm. pencuri itu di penjara, benar-benar di penjara, di penjara. Mustakbal, ya Oh, kan? benar-benar akan di penjara, di penjara. Jarang dibui, sijin. Jadi yang tepat yang mana? La yusjanunna. Yang pertama ya, Nah, misal ada penghapusan waw eh, jamaah. nun rofa wa wawul jamaah dan mudoreknya majhul. Nah, majhul. Dari sajana, Sajana yasjunu. hmm, yusjan, majhul. Dan majhul, mudhari Hmm. majhul. Nah, betul. Ada dua huruf yang dihapus, nun rafa dan waw jamaah. Waul jamaah Kalau tadi dan Mu Yusuf, kalau tadi Mu Yusuf, harakatnya saja berubah Mu Yusuf. Yatlubum menjadi yatluban, yatluba menjadi mabni alal fathi. nah, kalau ini Mu Abdurrahman, Marfu yusjanun, marfu, disebut. bi subutin nunin mahdufah. Nah, marfu dia karena dia minal af'al. Af'alul khamsah. Nah, minal af'alil khamsah. Minal af'alil khamsah. Ya Om? Nah, misal. Tapi nggak gerak ya? Nggak gerak-gerak. Nah, Bergerak nggak layarnya? tidak Ustaz. Nggak gerak ya? Oh, berarti di file Anda. Yang ini. Tadi ini. Mu Yusuf yang ini. Mu Abdurrahman yang ini. Nah, Sekarang Mu afwan. Abdurrahman. Ummu Sufi. As-su'alu thalith. Bismillah. Ya Khadijatu la tasuminna Asyura. Bagus. Wahai Khadijah, Wahai Khadijah, kamu sungguh benar-benar kamu benar-benar akan berpuasa pada hari berpuasa pada hari Asyura. Asyura. Yang mana Ummu Sufi? Yang la tasuminna Nah, karena natasuminna Khadijah ya, anti anti khotob. Yang dihapus dua huruf juga Om, yaitu ya ya.
Mukhatabah Ya, mukhatabah. dan Nun nun parikah. Nun apa? nun rafa. Nun rofa. Nun rafa. I'rabnya tasumina fi'il Tasumina fi'lun mudhari'un marfu marfu bi has subuti bi subutin nun. bisubutin nun Bi al-mahzufa. subutin nun. Al mahzufa ya mukhatabah Ya'ul mukhatabah wa ya'ul al-mahzufa mukhatabah mahzufah. dhamir muttasil Domirun muttasilun fi mahal marfu'un fi mahalli raf'in fi mahali domirun muttasilun marfu'un fi fi mahali mahalli raf'in raf'in fa fa'il. fa'il. Syukran Mustafi. Afwan. Umu Syamsi soal rabi' السؤال الرابع نقطة ضيفي يوم الجمعة zaraf zaman mansub يوم الجمعة bukan itunya. ضيفا Kan يوم zarafnya zaraf zamannya يوم الجمعة nah itu maksudnya zaraf. Berarti yang tepat لا أكرمن la ukrimanna يوم الجمعة la ukriman apa? لا أكرمن ضيفي يوم الجمعة Saya sungguh-sungguh Saya sungguh-sungguh akan memuliakan hari dhaifi Dhaifi tamuku tamuku pada pada hari Jumat. ukrimanna fi'lun Ukrimana fi'lun mudhari'un marfu'un ya mabni mabniun alal fathi litisalihi solihi binunin niswati bukan nun taukid taukid as-saqilah litisolihi binuni taukidi sakilah wa nunu taukidi domirun bukan dhamir wa taukid nunu harfun taukidi harfun mabniun alal fathi la mahalla lahu la mahalla lahu minal i'rabi. Fa'ilnya dari ukrimah Fa'ilnya yaitu ana yang tersembunyi. dhamir mustatir. Mustatir takdiruhu ana. Syukran bagus Umu Syams. Apa misalnya? Umu Ayu as-su'alul khamis. As-su'alul khamis ya fatayani la tashrabannil khamaro Khamrah. khamrah. Wahai dua pemuda, janganlah kamu janganlah minum khamar. Sekali-kali janganlah kamu. Sekali-kali janganlah minum khamar. Yang mana jawabannya? Kanan atau kiri? Kiri, la tashrabanni. La tashraban. Lamnya lam apa dia, Om? Lam nahiyah. La nahiyah. Tashrabanni. Fi'lun mudhari'un marfu'un bil alif. Mabniun alal alif. Mabniun alal. Bukan mabni. Bukan mabni ya. Fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah. Bila nahiyah. Wa alamatu jazmihi hasfun nuni. Nun wa aliful isnaini fa domirun
mabniun ala sukuni Fi mahal. fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, gitu. Ayu wa nunut tauhid as-saqilah harfun Harfun mabniun ala kasri la mahal. la mahala lahu min al-i'rabi. Syukran. Ayu. Malika Yusuf. Tadribul khamis. Nah, belum tat. Mukarina belum, afwan. Mukarina, afwan. Ya, Nomor 1 sampai 5 ulangi. banyak kali Jadi, tat. 6. Dayat lubannal amalu ajarahu. Isim fa'il. Amilu ajarahu. Nan. Isnan lisusu Lusus. Nah, duyuf. Lususu. alususu duyuk pi sajeni layus Isijini. janunna Layus janunna. fil sajeni Isijini. fi sejeni. Alasma. Kemudian la khadijatu ya Ya. khadijah ya la khadijah berarti la tasu minna. Nah, lakas minna. Nah, Asyura. asyura'u Mutaaddi. Lakas minna. asyura'ah. Arba. Kemudian 4 doifi la ukrimunna Daifi ana. doifi yaumal jum'ati Berarti La jawabannya mana? la ukrimanna. Nah, la ukrimanna. Mabni fathah jadinya. Omsah ya fatayatu Ya fatayani. ya fatayani la tasrobani al-khamr. La tashraban al-khamra. Nomor 4 i'rabkan La ukrimanna. Ukrima. Ukrima fi'lu mudhari'un. Lamnya lam apa tuh? Lam Jawabul qasam. Jawabul qasam. Lam jawabul qasam. Jawabul qasam. Harfun mabni. Ukrimanna fi'lun mudhari'un mabniun alal fathi litisolihi bi nun niswah. Bukan nun niswah. Ukrimanna litisolihi bi nun taukidi. litisolihi bi nun taukid As-saqilah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. wa nunut tawkid as-saqilah Wa nun taukid sakilah harfun mabni mabniun ala al-fathi ala fathi la mahala lahu min al-i'rab. Nah, gitu Syukran Makarlina. Apa entah? Yusuf at-tadribul khamis. التدريب الخامس اكتب الضمائر للأفعال الآتية. Uktub. Tulislah domir-domir untuk fiil-fiil berikut ini. Yusuf hanya sebutkan domirnya saja. Wahidun. Wahid. La adbahanna. Sahih. Domirnya apa di awal? Munfasilnya. Nah, ada. Domirnya ana. Ana, betul. Ana gitu Ana la adbahanna. Nah, saya benar-benar akan menyembelih.
Boleh. Zabaha yadbahu. La ذبح يذبح adzahanna. I'rabnya lam. apakah Harfun. lam حرف جواب Jawab. القسم Mabni. المواتية جواب القسم مبني على فتح سكون Adhab. Betul fathah la. فتحة Adhaba. أذهب فعل مضارع مرفوع Bukan. bukan Bukan marfu. مبني Mabni. ya betul مبني على فتح اتصاله Lid. بنون التوكيد As-saqila. السكينة Wa fa'iluhu. فاعله ضمير مستتر تقديره أنا Wa nunu tawqid. ونون التوكيد سكينة As-saqila. السكينة Harfun mabni. حرف مبني Ala al-fathi. على الفتح La mahalla. لا محل له من الإعراب Nah, gitu. Jadi kita yakini Bu Yusuf, Mm-mm. yang mudhari itu kapan dibaca mabni dia? Eh, Kan asalnya mu'rab. Mudhari itu mu'rab. itu ya. Wah, dibaca mabni ketika Ketika bersambung bersambung dengan nun taukid dengan taukid, itu yang pertama. Atau ketika bersambung dengan domir apa? nggak usah Satu lagi bukan? bukan Ketika bersambung dengan nun taukid dengan nun taukid dan sakira ketika bersambung dengan ketika satu bersambung lagi tuh. dengan satu lagi Dengan apa? nun Dengan apa? taukid atau nun sama Dengan apa tuh? Ya qara'na, ya jlisna. niswah Niswa ni'am. Baca ni'am. Wa hal yakunul mudhari'u. فهل يكون المضارع مبنيا Apakah fil أجل mudhari itu? apakah fi'il mudhari itu mabni Nah, أجل aja. betul إذا اتصلت Idza به tasala. إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة ويعرب فيما عدا ذلك Nah, ketika bersambung dengan ketika bersambung dengan nun taukid atau nun niswah dan selainnya itu di i'rab. dan selainnya itu diri i'rab. Jadi ketika ada nun taukid nun niswah mabni. Dia mabni. Ala madza? على ماذا يبنى المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد Di atas apa? di atas apa dia Mabninya. Mabninya mudhari mudhari. mabninya mudhari jika bersambung dengan nun taukid yubna alal fathi Maka di mabni maka dia dimabni atas fathah di atas fathah apanya nih Abdi fathah la yadhhabanna. yadhaban al-gilmanu Anak-anak itu benar-benar akan itu benar-benar akan pergi la yadhhaba. kayadhaba lamul muwattiyatu lil qasam harful mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rabi يذهب فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل رفع ونون التوكيد الساكنة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الغلمان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة Itu ya, mabni fathah dia. Mabni alal fathi fil Hmm. mudhari. Ketika fa'ilnya zahir ya, fa'ilnya zahir gilman Gilman. atau mustatir huwa. Hmm. Ketika al-gilman kita hapus, berarti fa'ilnya mustatir Huwa. takdiruhu huwa. Atau mustatir ana menjadi
أذهب لأذهبن لأذهبن أذهب atau nahnu لنذهبن la tadhhabanna la tadhhaban lana لنذهبن lanadhhabanna atau anta mustatir anta لتذهبن la tadhhabanna atau hiya juga sama ke anta تذهبن la tadhhabanna juga asalnya yadhhabu kan mabni fathah litisalihi binun اتصال بالتوكيد ساكنة ketika failnya mustatir atau zahir. ظاهرة Dan yang kedua mabni ala sukun ketika bersambung dengan mabni ala sukun ketika bersambung dengan nun niswah. wa inda tisalihi binunin niswa اتصالي بنون النسوة yubna wa inda tisal وعند اتصالي بنون النسوة على ماذا يبنى dan ketika bersambung dengan nun niswati di atas apa dia mabninya. Yubna ala sukuni, dia mabni di atas sukun. Dan nun niswa tanpa ditasydid, beda dengan nun taukid. Dia baris fathah saja, Om. Nih, at-talibatu yastami'na nasihata. Para siswi itu sedang mendengarkan nasihat. At-talibat mubtada'nya. Talibatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Li'annahu jam'ul muannas salim. Yastami'na fi'lun mufa'ilun yastami' fi'lun mudhari'un mabniun ala sukuni litisalihi binunin niswati. Wa nun niswati dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'il ya nun niswah. Kalau nun taukid bukan fa'il, dia tak punya mahal. Ya, Om. Niswa mahalnya rafa. Dan dia tanpa tasydid. Yastami'na. Kalau nun taukid jadi fathah. Bertasydid la yadhhabanna. Fathah juga sama kayak nun niswa kan? Cuma dia ada syaddahnya. Iya, Om. sakin. Fathah juga. Tapi tidak punya mahal. Itu bedanya. Nun taukid sakilah harfun mabni al-fathi la mahala lahu min al-i'rab. Nun niswa dhamir muttasil. Niswa itu dhamir muttasil. Ini, Om. Wa nun niswa dhamir muttasilun mabniun ala al-fathi mahalli raf'in fa'ilun. Berarti nun niswa itu isim. Nun niswa isim, nun taukid huruf. Perbedaannya. Ya kan? Kayak yang ini tidak ada mahalnya. Anda punya mahal. Syukuran nama Yusuf. Huruf-huruf lain seperti huruf-huruf lain punya mahal. Fi harf jar lain. La mahal lahu min huruf jar la mahal lahu. Inna harf taukid la mahal lahu. Ummu Abdurrahman Al-Thani, dhamirnya apa nih? Nahnu, Ustaz. Nah, ini baca. Lanashkuranna. Nahnu lanashkuranna. Nahnu lanashkuranna. Kami benar-benar. Kami akan benar-benar bersyukur. Dari syakar yashkuru nashkuranna. Nashkuranna. I'rabnya lanashkuranna. Lanashkuranna la harfu jawabul qasam
mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Naskura naskuranna fi'lun mudhari'un marfu'un mabniun 'alal fathi Mabni. mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Betul. Mabni al fathi litisalihi dulu. Mabniun 'alal fathi litisalihi binuni taukid binuni taukid sakilati Mahalli. fi mahalli raf'in. Jadi lafaznya mabni, mahalnya rafa. Na'am, Ustaz. Mahalnya rafa. Karena fi'il mudhari punya mahal. Karena terbebas dari huruf nasab maupun huruf jazam. Na'am, Ustaz. Dan fi'il mudhari punya mahal. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Nah, wa nunu tawkid. Wa nunu tawkid sakilatu harfun mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Nah, begitu. Syukran. Barakallah. Mustafi al-thalith la Mustafi ada? Syamsi mungkin nomor 3. Ada Ustaz. Mustafi ada? Fadhali ya Mustafi. Lupa dibuka. La tajlisani antum Ustaz. Dhamirnya apa di sini? Sebutkan. Antuma. Antuma La tajlisani. Kamu berdua tidak boleh duduk. Itulahnya la nafi. La nafi boleh, la nahiyah juga bisa. Oh, bisa. Jangan duduk. Jangan duduk. Tajlisani fi'lun. Tajlisani fi'lun mudhari'un marfu'un bi alifi. Bisubutin nun. Marfu' bisubutin nun. Marfu' bisubutin nun. Al-mahzufa. Oh ya, dihapus nunnya. Terus Aliful isnain. Wa aliful isnain. Domir. Fa'ilun. Domir muttasil, na'am. Domirun muttasilun. Fi mahalli raf'in. Domirun muttasilun fi mahalli raf'in. Fa'ilun, betul. Wa nunu tawkid as-saqilah. Wa nunu tawkid sakilah harfun mabniyun. La mahalla lahu minal i'rabi. Nah, kalau kita anggap la-nya la nafiyah, la penafian. Tidak punya mahal. Kalau la nahi berarti menjazamkan. Menjazamkan. Jangan artinya. Iya. Kalau yang pertama tidak. Kalian berdua tidak sedang duduk. Ya, Om. Nah. Sama bentuknya. Jadi tajlisan fil mudhari dia marfu'nya dengan subutin nun. Mahfuz dihapus. Nah, subutin nun al-mahzufa. Subutin nun al-mahzufa. Li'annahu minal af'alul khamsah. Af'alul khamsah termasuk fi'il yang 5. Antuma tuh ini Om. Antuma fi'il yang 5 dia. Ada aliful isnain. Antuma ya Muhammadani taktubani. Itu asalnya seperti itu. Taktubani fi'il. Taktubani fi'lun mudhari'un marfu'un bil bisubutin nun li'annahu minal af'alil khamsah.
Nah, wa aliful Wa isnain aliful isnain domir domirun mutasilun muttasil mabni ala sukun mabniun ala sukun fi mahalli fi raf'in mahali raf'in fa'il fa'il. fa'il Ketika bersambung dengan nun taukid, nun rafa'nya dihapus nih. Latak tuban. latak tubani. Nah gitu, latak tubani. I'rabnya sama, marfu bisubutun nun al-mahzufah. Marfu bisubutin nun al-mahzufah. Karena dia beriringan huruf nun. Nun taukid kan ada dua. Double kan? Nah, bertasydid dan nun rafa. Jadi 3 bertemu nun. Maka dihapus nun rafa'nya. Nun taukidnya kasrah. Latak tubani. Bani. Ya. Alifnya sebagai fa'ilnya. Itu untuk antumah. Kalau untuk antum taktubun. Yang dihapus 2 huruf. Dihapus waw dan rafa dan waw. Oh jamaah. La taktubunna. Taktubunna. Kalau anti taktubinna. Ya. Ya mukhatabah. Anti ya Zainabu la taktubinna. Binna. Dihapus nun, rafa dan ya. Ya. Mukhatabah. Banyak kasrah. La taktubinna. Anti ya Zainabu la taktubinna. Itu maksud. Bilang 5. Syukran. Apa? Ummu Halim. Ar-Rabi'u. La tajhar. Lanya. La nahiyah. La nahiyah. La tadhakunna. Domir apa ini? Nomor 4. Kunna ini domir bukan antuna. Antunna. Bukan ya? Bukan. La tadhakunna. Domir apa ya? Antum. Bukan antum ya? Betul. Antum asalnya tadhakunanna. Tadhakunnana. Dari fi'il madhinya dhahika yadhaku. Yadhaku antum tadhakuna. Tadhakunna. Ketika bersambung dengan nun taukid dihapus nun rafa dan wawu jamaahnya. Lanya di awal la apa Om? La nafiyah. Nafiyah boleh. Berarti dia tidak berfungsi. Nahiyah juga boleh. Larangan. La tadhakunna. Janganlah kalian tertawa. Janganlah sekali-sekali kalian tertawa. Tadi yang jazm yang bukan rafa itu lah apa Ustaz? La nafiyah. La nafiyah itu jazm ya, bukan jazm. La nafiyah. Dia tidak mempengaruhi apa-apa kalau la nafiyah menafikan saja mudhari'. Hanya menafikan fi'il mudhari' tanpa menjazamkan atau menasabkan. Mana ya? Sini ini. Ini Ummu Halim. Penafian ini. An-nafyu. Semuanya huruf nafi ini. Pertama menafikan
Fi'il apa dia? Madi. Madi. Ma zahabtu ila suqi Ila suki amsi. Aku amsi. tidak pergi ke pasar kemarin. Mada. Menafikan madi. Ma lepasnya madi. Ini selepasnya madi. Kalau la juga huruf nafi mudhari'. Nafil. La adhabu ila suki kulla yaumin. Saya tidak pergi ke pasar setiap hari. La-nya la apa ini? Inilah La nafi betul. nafi. Tidak menjazmkan, tidak menasabkan, tetap mudhari'nya marfu. La adhabu. Saya tidak pergi. Saya tidak pergi. La nahiyah baru menjazmkan. La nahiyah. La adhab. La anta misalnya, orang kedua biasanya. La tadhab. La tadhhab. Ini Itu yang la anna nahiyah. Nahiyah itu yang jazm ya. Nahiyah. menjazmkan. Contohnya la tadhhab. La tadhab. Nahiyah. Jangan kamu pergi. Jangan kamu pergi. Dijazm mudhari'nya. Mudhari'nya berubah jadi sukun muhallim. Nahiyah. Kalau Jazm. nafiyah marfu. Nafiyah marfu tetap. Nahiyah pakai ha, jazm kan mudhari'nya. Nah kalau tadi muhallim nomor 4 la apa ini? Bisa dua-duanya. La nafiyah. Bisa nafiyah atau nahiyah. Nafiyah. Dan Kalau nafiyah berarti tadhakunna fi'lun fi'lun mudhari'un marfu'un bisubut bisubutinun al-mahdzufah. Mahdufah nun. Li'annahu minal af'alul khamsati. wawul jama'ah al-mahdzufah. Wal wawu jama'ah mahdufah. Wal wawu jama'ah mahdufah. Domir mutasil. Fi mahali raf'in marfu. Fa'il. Marfu fa'il. Ini antum taktubuna, fa'ilnya wawu jama'ah. Antum taqra'un. Ketika bertemu dengan nun taukid yang dihapus wawu jamaah dan nun rofa. Nun rofa. Tak tubunna. La taktubunna. Dihapus nun rofa dan wawu jamaah. Tapi i'rabnya tetap disebut marfu bisubutin nun al-mahdhufah. Nun al-mahdhuf wawu jamaah wa nun rafa. Dulunya marfu bisubutin nun al-mahdhufah li'annahu minal af'alul khamsah. Wawu jama'ah al-mahdhufah wal wawu jama'ah mahdhufah domir mutasil wa fi mahali raf'in fa'il. Fi mahali raf'in fa'il. Fa'ilnya tetap wawu jama'ah tapi dihapus al-mahdhufah, kita sebutkan gitu. Al-mahdhufah. Banyak kan sela-selanya bahasa Arab i'rabnya. Masya Allah. Penting tahu dasarnya dulu i'rabnya. Syukran Ummu Halim. Ahwan Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ummu Ayu nomor 5 dhamirnya apa Ummu Ayu? La tashrabinna anti Ustaz. Anti la tashrabinna. La tashrabinna. Kamu perempuan benar-benar minum. Akan minum.
i'rabnya alam lamnya lam jawabul jawabul qasam mabniun harf alal fathi harfun mabni harfun mabniun alal fathi la mahala lahu min al-i'rabi. tashrabin Tashrabinna fi'lun mudhari'un tashrabina fi'lun mudhari'un marfu'un di apa hasfun nun ya. disebut marfu Iya. disebut Marfu'un bi subutin nuni mahdufin al-mahdhufa al-mahdufati li'annahu minal annahu minal af'alil khamsah wa ya'ul mukhatabah fi'lul al-mahdhufa mukhatabati al-mahdhufah dhamirun dhamir muttasil fi mahal dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. fa asalnya ini taktubina ya kan Naam. fi'il yang 5 ketika bersambung dengan nun taukid dibuang dua hurufnya Dua huruf. Naam. ya dan nun. nun rafa taktubin jadi taktubina la taktubina ikram ayo Mukardina al-asadis yang ke-6 left boleh left Umuridah masih izin Yusuf as-sadis As-sadis la tahmilunna. Dhamir apa tuh Domir anta. betul anta Anta la tahmilunna. betul yakin 100% lamnya dhammah tahmilunna Antum la tahmilunna. la tahmil antum kalian sungguh-sungguh akan Kalian sungguh-sungguh akan dari hamala yahmilu membawa memikul i'rabnya la tahmilunna lam lamul muwattiyatu lil qasam harfun mabni harfun mabniun alal fathi la la mahalla lahu min al-i'rabi tahmiluna fi'lun mudhari'un marfu'un bisubutin nuni al-mahdzufah al-mahdzufati li'annahu min al-af'alil khamsati wa wawul jama' al-mahdzufah wal wawu jama'ati al-mahdzufah dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wa nunu tawqid as-saqilah wa nun at-tawkid as-sakilah mabni ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. syukran bagus Yusuf alhamdulillah Mukardina left ya left ya ada izin tadi ada izin berikutnya Ummu Abdurrahman Sabi' demi apa Antunna Uktubnani. Kalian perempuan tuh benar-benar tulislah. Benar-benar tulislah. Fi'il apa tuh berarti? Fi'lul amri. Fi'il amal. Uktubnani fi'lul amri mabniun ala sukuni litisalihi binunit niswati. Wa nunun niswati dhamirun muttasilun mabniun alal fathi. Fi mahali raf'in fa'ilun. Setelah ada niswa ada aliful fasilah. Alif fasilah harfun mabni. Harfun mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Wa nunun tawkid. Wa nunun tawkid sakilatu harfun mabniun ala kasri la mahala lahu minal i'rabi. Antunna uktubnani.
Kalau Uktubnan. anta. Uktubanna. Nah, kalau anti, Uktubinna. antum, Uktubunna. antuma, Uktubani. nah gitu. Syukran, Abdurrahman. Afwan. Musafi, As-Samin. As-Samit anti unsurinna. Bagus. Kenapa pakai anti, Om? Kenapa tidak anta? Karena dia namanya fi'il amar, terus kasroh. Roknya kasrah. Roknya kasroh. Kalau anta berarti Fathah. fathah. Unsuron. I'rabnya unsurina fi'lu amrin. Unsurinna fi'lun amrin. Mabniun. Mabniun al kasri. Bukan. Mabniun Ala mabniun al sukun. Ala hazfin nun. Anti. Oh ya, dihapus nunnya. Afwan. Fi'lun mudhari'un mabniun astagfirullah. Fi'lun amrin mabniun ala Hazfin nun. Li'annahu minal af'al. Minal af'alul khamsah. Wa ya'ul mukhatabal mahzufah. Wa ya'ul mukhatabah hasfu domir mutasilun marfu'un mabniun fa'il ala sukun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya Om. Wa nunun taukid As-saqilah harfun mabniun mahalahu minal i'rab. Ini dia asalnya Mabniun ala sukun kasrin. Ini Mustafi asalnya tuh. Hang dulu. Belum apa belum lancar. Apa? Pelatih. Ini Mustafi. Iqra'i Ya Fatimah tuh. Iqra'i fi'il. Fatimah. Iqra'i fi'il. Iqra'i fi'lun amrin. Mabni ala dihapus juga ya. Dihapus nun dari mana? Dia dari mudhari'nya. Taqra'ina. Mabni ala hazfin nun li'annahu minal af'alul khamsah. wa ya'ul mukhatabah domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ketika bersambung dengan nun taukid dibuang ya-nya juga. Menjadi iqra'inna. Nah gitu. Iqra'inna unsurinna. Ya Om. Ini dia tadi tuh. Iqra unsurinna. Asalnya unsuri. Unsurina. Unsuri aja. Unsuri. Unsuri. Sekarang Mas Sofi. Halim. Tis'ah liyajma'unna. Lamnya Lam jawab kosem. Lam jawab kosem fathah. Lidah ini ya. Amar rusak. Lam apa? Lam jawab kosem fathah jadi fathah. La yajma'unna. Dhamir apa ini? La yajma'unna. Apa antum? Bukan. Ada domah la yajma'. Gaib. Tapi gaib dia.
Hum, mereka. Hum. Mereka ya bukan salah. Iya, pakai iya mereka. I'rabnya lam jawabul Lam jawabun kosem mabniun alal fathi. Harfi mabni ala fathi. la mahala lahu La mahala lahu minal i'rabi. yajma'unna Jama'unna fi'lun mudhari'un marfu'un bi subutinun al mahduf li'annahu minal li'annahu minal af'alil khamsah. wa wawul jama'al mahdhufah Domir mutasil marfu'un fi mahali fi mahalli raf'in raf'in fa'il fa'il wa nunut taukid wa nunul taukid harfu harfun mabni harfu mabni nun sakilah kan harfu mabni taukid harfun mabni alal fathi harfu mabni alal fatahi la lama mahal mahalalahu min al-i'rabi. gitu. Muyusuf al-ashiru Misal pas suruh baca bangun lucunya. Al-asiru la yasrabnani. Domir apa Domir nani berarti dia itu la yashrabanani huma ya. bukan huma. Kalau huma la yashrabani Oh ini niswah. nun niswa berarti domir Domir hunna hunna ghaib. ghaib. Kalau antuna La tasrobi. Antuna antuna menjadi la tashrab ya. la tasrob nani. Nah, la tashrabanan i'rab lam harfun Lam harfun muwattiyatul lil qasam. la mahala lahu min La al-i'rab mahalla lahu min al-i'rabi. yashrabanani Yasrobat benani fi'il mudhari'un marfu'un bi bukan marfu harfu fi'il mudhari'un ada nun niswa berarti apa tuh? berarti ada niswah. Berarti fi'il Mudhari ada nun niswa, ada nun taukid berarti dia hukumnya berarti dia hukum. Untuk kenapa saya hukumnya lupa. apa dia? Ini so ini wa hal yakunul mudhari mabniyan tadi mana wa an yakunu mabniyan idza ittasala bihi nun at-tawkidi aw nun an-niswati wa yu'rabu fi ma ada dzalik. Berarti dia apa? Yashrabnani fil mudhari mabniun ala al-fathi Ustaz. mabni ala hadfi harfu nuni. Ini kita baca lagi ya. Wa inda ittisalihi wa inda ittisalihi bi nunin niswati ala madha yubna ala sukun. Nah, itu dia jika bersama dengan nun niswa dia mabni apa sukun. Sukunnya di atas huruf itu dia ba. Nah, kan aslinya syariba yashrabu jadi Yasrabna nani. Muyusuf mungkin lihat huruf nunnya yang nunnya lihat akhir fil mudhari'nya ba. Iya I'rabnya ya
i'rabnya yashrabna fi'lun ini fi'lun fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun litisalihi litisalihi bi nun taukidi bukan as-sakilati salah. bukan nun taukid sebelumnya Bersambung litisal dengan bi huruf di nun niswat nun niswa nun niswat nun litisalihi niswat bi saja. nun niswa Gitu. Litisalihi bi nunin niswati wa nunun niswati wa nunun niswati dhamir dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi fi mahal mahalli raf'in fa'ilun. wa alif alif apa tuh setelah nun niswa ada alif Alif fasilat fasilah fasilah. harfun mabni alal sukun Alifun fasilati harfun mabniun ala sukun la mahalla la mahala lahu minal i'rabi wa nunu tawqid wa al-thaqila wa nunut tawkid as-sakilati harfun mabniun ala fathi la mahala lahu minal i'rabi. Ulangi Ibu Yusuf nomor 1 sampai 10 ya. Langsung dijawab dengan domirnya Wahid ana la ada bahanna. Bagus. Asani nahnu la naskuranna. Asalis satu harakat lanash. asani la naskuranna. Nahnu la nashkuranna. Nahnu la naskuranna. Asalis Asalis tajlisani. Antuma la tajlisanni. La Arabi tajlisanni. Arabi tadhakunna. Antunna ulangi la antunna la tadhakunna. Nah, udah berapa? 4? Domir antunna. Domir apa? Antunna Ustaz, bukan? Antunna. Kalian perempuan betul? Kalau Betul, kalian betul, perempuan ada nun niswa harusnya. Ini enggak ada. Ini enggak ada. Berarti ya. Ini ini jama'. Berarti domir antum. Antum arba'ah. Khamsah. Antum la tadhakunna al-khamsa la tashrubinna. Domirnya sebutkan. Anti la tashrubinna. Sita la antum la tahmilunna. Sab'ah. Sab'ah uktubnani. Apa domirnya? Berarti ini 2 orang. Ada alif fasilah. Setelah nun niswah ada alif fasilah. 2 orang, Ustaz, bukan? Bukan. Dia ada nun niswah, Ummu Yusuf. Ustaz, dia itu berarti niswah. Berarti domir apa? Mukhatab. Berarti mukhatab. Antunna. Naam, antunna. Antunna uktubnani. Nah, uktubnani. Asalnya uktubna. Niswah. Dipisah oleh alif. Samania unsurinna. Anti unsurinna. Tis'ah la yajma'unna. Hum la yajma'unna. 10 la yashrubani. Antunna la antunna. Bukan antunna. Ghaibah. Hunna Hunna la yashrubnani.
Hunna Hunna. la yasrobnani. Syukran Ummu Yusuf, bagus. Apa Ustaz? Ummu Safi, mubasyarah, wahidun, dhamirnya sebutkan. Bismillah. Ana la azbahanna. Nan. Isnan. Nahnu la nashkuronna. Salas. Antuma la tajlisani. Arba'ah. Arba'ah. Antum la tadhakunna. Khamsah. Khamsah. Anti la tashrobinna. Sittah. Antum la tahmilunna. Sab'ah. Sab'ah. Antunna uktubnani. Samaniyah. Anti unsurinna. Tis'ah. La yajma'unna berarti antum la yajma'unna. Hum ya. Hum la yajma'unna. Asyarah. Hunna la yashrobnani. Bagus. Hunna. Bagus syukran Ummu Abdurrahman. Langsung juga. Ana la adhabanna. Nahnu la nashkuronna. Antuma la tajlisani. Arba'ah. Antum la tadhakunna. Khamsah. Anti la tashrobinna. Antum la tahmilunna. Antunna uktubnani. Anti unsurinna. Is'ahum la yajma'unna. Hunna asyarah hunna la yashrobnani. Bagus. Ummu Syamsi, wahidun. Wahidun. Ana la adbahanna. Isnin. Nahnu la nashkuronna. Salis. Antuma la tajlisani. Arba'ah. Antum la tadhakunna. Khamsah. Anti la tashrobinna. Sitah. Antum la tahmilunna. Sab'ah. Antunna uktubnani. Samaniyah. Anti unsurinna. Hum la yajma'unna. Asyarah hunna la yashrobnani. Nomor 9 apa? Hum la yajma'unna. Asyarah. Asyarah hunna la yashrobnani. I'rabnya la yashrabani, lam harfu. Lam harfu jawabul qasam. Harfun mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Yashrabna. Fi'lun mudari'un mabniun ala sukun litisalihi binuni niswati Wa nunun niswah. nunun niswati domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal alifu fasilah harfun mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. Wa nunu tauqidu sakilah Harfun mabni. harfun mabniun alal kasri La mahal. alal kasri
la mahala lahu minal i'rab. Bagus. Syamsi. Ayu. Dhamir yang pertama, Ayu hadirah. Hadirah Ustaz. Ana. Wahid ana. La'at bahanna. Isnan. Nahnu. Lanashkuranna. Salasa. Latajlisani. Apa? Antuma. Arba'ah. Antum. La tadhakunna. Khamsa. Anti la tashrabinna. Sitta. La tahmiluna. Antum la tahmilunna. Sab'ah. Uktubnani. Dhamirnya apa? Antunna. Pamannya. Unsurinna. Anti. Tis'ah. La yajma'unna. Hum. Asyarah. Benar ya. La yashrabnani. Kunna. Hunna. I'rabnya nomor 9. La yajma'unna. Lam. La yajma'unna. Lam. Jawabul qasam. Mabniun alal fathi. La mahala lahu minal i'rabi. Yajma'unna fi'lun mudhari'un marfu'un bi subutin nunil mahdhufati ya Ustaz. Wawul jama'al mahdhufatu. Wawul jama'atil mahdhufati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni Fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa nunut tawkid sakilah harfun mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rabi. Bagus Ayu. Kardina langsung wahidun. Wahid. Ana las bahanna. Isnan. Nahnu lanashkuranna. Salasa. Antuma. La tajlisani. Arba'ah. Antum. La tadhakunna. Khamsa. Ini anti ini. La tashrabinna. Sitta. Kita antum juga. Sama antum. La tahmilunna. Sab'ah. Antunna uktubnani. Samaniyah. Anti unsurinna. Tis'ah. La yajma'unna. Hum la yajma'unna. Asyarah. Hunna la yashrabnani. La yashrabnani. I'rabnya La yashrabnani. Lam harfu jawabun qasam. Mabniun ala fathi. La mahala lahu. Yashrabna. Yashrabna fi'l mudhari'un mabniun ala sukun. Litisalihi bi nun niswah. Wa nunun niswati, betul. Wa nun niswati dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa aliful fasilah. Wa aliful sakilah harfun ya. Harfun mabni. Harfun mabni ala sukun. Ya. Mabni ala sukun. Kemudian la mahala lahu min al-i'rab. Wa nunut tawqid as-saqilah. Wa nun tawkid sakilah. Harfun mabni.
harfun mabniun Alal kasri. ala kasri la mahala lahu min i'rab. Nah gitu. Asalnya yashrabana. Karena ada nun taukid tambah alif fasilah. Yashrabanani. Yashrabna. Quran Makardina. Apa ntar? Ummu Halim. Hadirah Ummu Halim. Hadirah Ustaz. Wahid Wahidah. analat la adhabahanna. Nahnu la naskuranna. Antuma la tadlisanni. Arba'a antum la tadhakunna. Anti la tasrabinna. Antum la tahmilunna. Sab'ah. Antunna uktubnani. Anti ukturinna. Sita hum la yajma'unna. Hunna la yasrabnani. Nomor 1 Muhalim. La adhabanna. La ini harfu nafin. Bukan. Nomor 1. Nomor 1 la-nya pendek. Oh, harful qasam Ustaz ya. Harfu jawab qasam. Oh, ini hanya ana. Harfu jawabun qasam mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rabi. Adhaba. Adbahanna fi'il mudhari mabniun alal fathi. Litisalihi. Solihi nun binun sakit asakilah. Fa'iluhu. Wa fa'iluhu domir mustatir takdiruhu ana. Wa nunun taukid. Wa nun taukid harfu mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rabi. Syukran. Masih Ummu Halim. Kita coba latihan kelima. Adkhil. Adhil nuna Ustaz. Adhil nuna tauhidi ala kulli fi'li amrin fil jumalil atiyati kama fin namudaji. Masukkanlah nun taukid kepada semua fi'il amr di dalam kalimat berikut sebagaimana contoh. An-namudaju contoh ijlis ya Khalidun. Duduklah wahai Khalid. Al-ijabah jawabannya. Al-ijabah ijlisanna ya Khalidun. Nah, duduklah sungguh-sungguh. Duduklah sungguh-sungguh wahai Khalid. Ijlisanna fi'lu. Ijlisanna fi'il amr. Mabniyun ini ijlisanna fi'il amr mabniyun ala subutinun. Bukan subutinun. Huruf bukan fi'il mudhari ya. Ijlisanna fi'il amr mabniun ala fathi Ustaz. Betul. Asalnya ijlis mabni ala sukun. Oh iya, karena bersambung dengan nun taukid. Jadi mabni alal fathi. Litisalihi nun binun sakilah. Binun taukid sakilah. Wa fa'iluhu domirnya jelas ini Ustaz ya, ya Khalid? Mustatir anta. Oh, domir mustatir takdiruhu anta. Anta ya harfu nida. Khalidu munada. Kalau ya Fatimah menjadi ijlisinna.
Kalau jamak muzakkar ya tulab. ijlisunna. Kalau jamak muannas ya talibat. Ya talibat. Ijlis. Ini. Ijlisinna. Ijlisna. Ada ya. Ijlisna tambah alif fasilah ijlisnan. Lisna. Ni. Ini pakai ini ya. Ijlis. Ijlis. Kayak ini om. Kayak ini uktubnani. Uktubnani. Oh iya. Tapi ijlis. Ijlisani. Berarti gitu. Ijlisna. Gitu. Lisnani. Nah, ijlisnan. Ijlisnani. Bagus. Nomor 1 ya. Langsung ditaukidkan. Ibahas. Jadi Ini ibahas. Ibahasna. Ibahasana. Ibahasana. Bagus. Ibahasanna. Anil amalina fi'il bimus Iya. Ya Mustafa. Wahai Mustafa, carilah. Wahai Mustafa, carilah amalan yang bermanfaat. Itu Halim syukran satu-satu. Nah, Ustaz, jazakallahu. Abdurrahman Asani. Yang tani Langsung di mana? Ungduranna ila sama iya yasiru. kalau ya Fatimah. Ungdurinna ila sama iya Fatimatu. Kalau ya Rijal. Ungdurunna ila sama iya rijalu. Kalau ya Nisa. Ungdurnani ila sama iya nisa'u. Bagus. Musafi asalis Hafiz. Menjadi Hafiz ala waqtika ya Su'aid. Sa'idu. Hafizanna. Hafizanna. Sa'idu. Wahai Sa'id, jagalah benar-benar waktumu. Kalau ya Fatimah. Hafizinna. Kalau ya Talibani, 2 pelajar. Hafizoni. Kalau jamak ya tullabu. Hafizunna. Kalau antunna ya banatu. Hafiznani. Nah, hafiznani. Syukran Ummu Safi. Santi Om. Nah, sekarang Ummu Yusuf. Nomor 4. Fiilnya mu'tal akhir. Irmi al-qurata. Irmi al-qurata ya Fuadu. Lemparlah bola itu. Lemparlah bola itu ya Fuad. Dari Roma Roma yarmi. Roma yarmi itu dibuang huruf apa tuh Om? Huruf alif. Bukan. Roma yarmi. Berarti huruf ya. Huruf ya. Yarmi. Ya kan? Saat ditaukidkan muncul lagi. Dimunculkan lagi huruf ilatnya. Ya. Jadi irmiyanna. Nah, irmiyannal qurata. Irmiyannal qurata ya Fuadu. Kalau anti? Irmiyinna. Irmiyinna. Irmiyinnal qurata ya Fatimatu. Kalau 2 orang laki-laki ya Taliban. Irmiyani. Bagus. Kalau antum ya tulab. Tulab. Ya tulab. Irmiyunna. Irmiyunna. Kalau antunna. Antunna irminani. Irminani. Ini kita pernah bahas dah.
Iya, Oke, bersambung dengan seperti tardo, yardo. bulan. Bukan. Antuna. Yardo. Tardoina. Tardoinani. Irmiya. Irminani gitu. Irminani. Nani. La tardoya. La tardoinani. Munculkan lagi huruf ilat ya. Nah, Ustaz. La tardoyanna. Irmiyanna. Itu yang Sama tuh. Huruf ilat. Alif. Tardo. Huruf alif di sini. Huruf ya di sini. Huruf ya sama dengan waw. Amsi. Masa yamsi. Masya yamshi, na'am. Tapi huruf ya di sini. Ini anta takdi kan huruf ya ini kan? Takdi. Bersambung dengan taukid dimunculkan lagi ya. Diharakati ya. La takdiyanna. La takdiyanna. Amarnya iqdiyanna. Lagi huruf ilatnya. Syukran, Yusuf. Apaan, Ustaz? Mukardina al-khamis. Uda'u. Ud'ullah ya Muhsin. Wahai Muhsin, berdoalah. Wahai Muhsin, berdoalah kepada Allah. Nah, itu mu'tal apa tuh, Uda'u. Da'a nakis. Nakisnya nakis. Nakis waw. Da'a ya doa. Berarti saat ditaukidkan munculkan kembali ya. Ya. Huruf ilat wawunya yang dibuang menjadi uwanna. Udu'wanna ya Allah. Udu'wanallaha. Udu'wanallaha ya Muhsin. Seperti itu di awal tuh kita belajar nih. Tadnuwanna tuh. La tadnuwanna. Munculkan lagi huruf ilat kan. La tadnuwanna ya muncul. Udu'wanna juga sama. Udu'wanna. Kalau anti iyanna. Udu'awinna. Uwiyanna itu. Udu'awin. Oh. Ini nam lata dan ninna tuh. Lata dan ninna. Nanti dibuang nggak huruf ilatnya? Ibn Amr kan? Lata dan ninna. Ini dibuang juga dia. Nanti yang nanti dibuang. Di kasrah. Berarti udu inna. Nah, uda inna Allah. Ya, Fatimah. Kalau antuma bunna. Muncul lagi wawunya. Unna kan? Alif, ada alif antuma. Oh, antuma wanna. Wani. Wani. Antum. Buang huruf ilatnya dia. Hah? Buang huruf ilat. Unna. Nah, unna. Antuna unani. Nah, muncul huruf ilatnya ud'unani. Syukran. Kardina. Ummu Syamsi Sayyidah. Syamsira. Nam tadi. Betul. Safir pada salatil fajri ya Abdullahi. Menjadi
Safironna. Safiranna. Anti Anti saf la anti apa? la tusafiron Amar dia. safir Hmm. safirinna. Bagus. Antuma Antuma tasfironna. Amar juga. Safironi. Antum Antum safirunna. Antunna Antuna safironi. kan ada nun niswah, terus ada alif fasilah. Safirnani. Safirnani. Syukran Ummu Syamsi. Afan Sadi. Ummu Ayu, latihan terakhir. Ummu Ayu ada? Yang terakhir di bukunya ya, Nahwu. Wadih. Yang terakhir dia berapa sih? 59. Ini ayo latihan ke-6. Isyrahil baita al-atiyata thumma a'ribihi. Ulangi Om. Ulangi. Isyrahil baita al-atiyata thumma a'rabahu. atiyah. Isyrahil baita al-atiyah. Oh, atiyah. Thumma a'rabahu. Ulangi. Thumma a'rabuhu. bukan. Dari madinya a'rada. Yu'ribu. Amarnya A'rib. a'ribhu. A'ribuhu. Ulangi coba. Isyrahil baital atiyah thumma a'ribhu. Jelaskanlah bait berikut. Jelaskanlah bait berikut kemudian i'rab. Kita baca Om. La tai'asunna idza kabautum marratan. Innan najaha halifu kulli musabiri. Lanya lah apa tuh? La nahiyah. La nahiyah, janganlah sekali-sekali kamu atau kalian. Janganlah sekali-kali kalian apa? Ya isa ya asu berputus asa. Berputus asa. Apabila kalian gagal sekali. Gagal dalam suatu waktu. Jangan sekali-sekali kalian putus asa ketika gagal pada suatu waktu. Innan najaha halifu kulli musabiri. Sesungguhnya kesuksesan itu sahabat dekat setiap orang yang tekun. Nah, bagus ini baiknya. Ulangi. La tai'asunna idza kabautum marratan. Innan najaha halifu kulli musabiri. Janganlah sekali-kali kalian berputus asa apabila gagal dalam satu waktu. Sesungguhnya kesuksesan itu teman dekat setiap orang yang teguh, gigih. Tekun. Orang yang tekun gitu. Ini penjelasan nih. La tai'asunna
La la tay'asunna idza fashalim Fashiltum. fashiltum fi ihdal muhawalati. Bagus. Janganlah kalian putus asa jika gagal Janganlah kalian putus asa apabila gagal pada dalam salah satu percobaan, muhawalat, percobaan. percobaan. Bal alaikum anna an tahawalu dari hawala yuhawilu an tuhawilu marotin adidatan marotin adidatan watasabiru sabiru. Bahkan kalian harus berusaha. Putus-putus. Bahkan kalian harus berusaha mencoba beberapa kali dan tekun. Fan najah, karena kesuksesan itu Kelulusan itu dari nasib. Nasib bagian orang yang tekun dan rajin. Rajin, bersungguh-sungguh. Jadi jangan putus asa. Jangan merasa putus asa. Ya, Om. Nah. Ya Arabnya sini. La nahiyatun. La nahiyatun mabniyatun ala sukuni. Ay asunnah. Ay asunnah. Ayo. Putus ini. Ummu Sofi. Ya Arabnya kita bahas. Ya. La nahiyatun. La nahiyatun mabniyatun ala sukuni. Ay asunna. Asunna tay asu fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamatu jazmihi hadfun nun wa wawul jama'at betul. Mahzufatu fa'ilun. Fa'ilnya itu wawu jamaah yang dihapus fa'il. Wa nunu litawkidi harfun mabniun alal fathi. Idza zarfun lima yustaqbalu. Lima. Zarfun lima yustaqbalu minaz zamani mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin. Zarf dia, mahalnya nasab. Kabautum kaba fi'lun madin mabniun ala sukuni wa tum domirun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Marotan naibun anil maf'ulil mutlaqi mansubun. Wa jumlatu kabautum marotan fi mahalli jarri mudhafun ilaihi wa jawabu syarti mahdzufun li dilalati ma qablahu alaihi. In harfu tawkidin wa nasbin nasikhun. An-najaha ismun in An-najaha ismun inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Halifu khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu az-zahiratu
wa huwa Wa mudhafun ilaih. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf Kulli kulli mudhafun ilaih majrurun wala matujarihi al kasratu zahiratu wa huwa mudhaf. musabir. Musabir mudhafun ilaih majrurun wala matujarihi al kasratu zahiratu. Alhamdulillah. Selesai itu materi kita. Tariqatu tawkidul fi'il, cara mentarkibkan fi'il mudhari dan amar dengan nun taukid as-saqilah. La tai'asunna. Damir apa tuh, Om? La tai'asunna. Domir mudhari, domir antunna. Damir apa? Tai'asunna. Berarti tai'asunna antum. Antum. Kalau anta tai'asanna. Ya, ada na-nya kalau antuna. Tai'asunan nih. Kalau Kalau antuna. antuna la tai'asnan. Tai'asunan nih. Ini Tai'asnani. Tai'asnan. Tai'asnan. Asalnya kan tai'asna. Ya, dari modnya ya isa yai asu. Yai asu, na'am. Ya bisa, ya basu. Materi berikutnya insya Allah kita bahas fi'il ni'ma wa bi'sa insya Allah besok. Ni'ma dan bi'sa fi'il yang menunjukkan pujian, bi'sa celaan. Sebaik-baiknya, bi'sa seburuk-buruknya. Syukran semuanya, Om. Sampai sini jumpa kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Masuk ya.